ओहो कि मेघ पवन कि झड़ी बरसा सते जमिति ए ताल बणर ताल गछ गुड़ाक भांगी पड़ो हेले कौन करी मु पाचिला ताल गंडे घर को ननेले आम दुई प्राणी उपवास रहा पड़ो ना ना से जेते कष्ट हो पछे ए ताल बण मध्य मत पाचिला ताल गंडे नवाक पड़ो हाँ हाँ मत पाचिला ताल गंडे नवाक पड़ो राम 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 सत्य जमी वज्रपात हो हे प्रभु मत रक्षा कर प्रभु मत रक्षा कर राम 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 हे प्रभु मत रक्षा कर एत बड़ विपद मत रक्षा कर प्रभु पाचिला तल मत जमी लेवाक पड़ो हाँ हाँ मत जमी हेल्ले नवाक पड़ो राम 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 हे प्रभु ए विपद मत रक्षा कर प्रभु ए विपद मत रक्षा कर झड़ी बरसा मध्य ताल बण मध्य कौलिया शिशु कहार है शिशु ओ बाबू ए छुआ कहार नहीं जाओ बाबू ओ भाई ए छुआ कहार नहीं जाओ भाई बड़ा आश्चर्य कथा कहीं शुणु ना कौन करी मु छई 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 ए डाहाळ कुकुर गुड़ाक जो भली होउछंती ए छुआटी को खाई जिवे समाने ना ना से जहा हुला कहीं मत जी जहा कहू पछे ए कौलिया शिशुटा को मु मो घर को ले जीवी हाँ हाँ मु मो घर को ले छई 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 शिशु मान होती भगवान सदृश ये तो हूँ भगवान दान ना या चली मोहरी घर निकट हाँ हाँ मो घर देखिले अनेक खुशी हो हाँ हाँ अनेक खुशी हो जाए जाए मो भगवान सकाल पहरु बरस छाड़ीटा लगी एपर्तन छाड़बार ना धरुनी हे भगवान मुझे कौन करी कलाहांडिया मेघटा चारिदिक को ढांकी रही बिजुली घड़घड़ी तांडवर नृत्य करुँच मत जमी लगुच सुनामीर छड़ सृष्टि होते मुझे कौन करी केते थर सका मना कली यही परिस्थिति तुम घर बाहर को जानी हेले से मरदटा मो कथा शुणिले आमती मन इच्छा है से घर छाड़ी चलीगले हेले मुझे कौन करी बरस मुझे कौटी खोजी जाई देखे से फेरल कि नहीं भगवान एबे मु कौन करी से एपर्तंत आसी ना हे प्रभु दयामय हरि मो स्वामी को भलरे भलरे फेरे जान ठाकुरी भलरे भलरे फेरे जान हे गुरुवारी स्वामी गुरुवारी तुम भलरे भलरे चली हाँ गुरुवारी तुम भलरे फेरी आसी हे भगवान मु केते कोन भाबी दैतिली कौन भाबुथुलो भलरे भलरे फेरी आसी हाँ देह सारा बरस ओदा ही जाइछि हे गुरुवारी
ବର୍ଷାରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଓଦା ହେବାକୁ ତ ପଡ଼ିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ। ଓଦା ହବାକୁ ପଡିଥାଏ ସତ, ହେଲେ ତମେ ଓଦା ହେଲନି ଯେ ମୋ କାମଟା ବଢେଇ ଦେଲ। ତମ କାମ ବଢେଇ ଦେଲି? ହଁ ମୋ କାମ। କଣ ତମ କାମ ବଢେଇ ଦେଲି? ବୁଝିପାରୁନା? କୋଉ କଥା? ବୁଝିପାରୁନା? ଆରେ କହୁନ କୋଉ କଥା? ସଞ୍ଜ ଗଡ଼ିଗଲେ ହଁ। ତମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ହଁ। ଆଉ କହିବ ଗୁରୁବାରୀ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ରସୁଣ ଫୁଟେଇ ଆଣି ମୋ ପାଦରେ ମାଲିସ କରିଦେଲ। ଏ ଗୁରୁବାରୀ, ଗୁରୁବାରୀ ହଁ, ଏସବୁ କିଏ କରିବ? ଠାକୁରେ ଆଜି ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁବାରୀ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବରସା ମାଡ଼ ଖାଇକି ତମ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଖରାପ ଆରେ ହେଇଯିବ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ଖରାପ ହେବ ମ? ଆଉ ଖରାପ ହେଇନି ଇଆଡୁ ଛଡୁ କଣ ଗପ ଚାଲିଛି? ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତିଟା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଗୁରୁବାରୀ। ମୁଁ ଆଉ ଜମା ପାରିବିନି। ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କଣ ତମେ କହୁଛ? ତମେ କହିଲ ତାକୁ ସବୁ ତାଳ ଗୁଡାକ ଥୋଇଦବ, ପୋଛା ପୋଛି ଏଇ ଦେଖ ଗୁରୁବାରୀ, ଦେଖ ମୁଁ କଣ ନେଇ ଆସିଛି, ତୁମେ ଦେଖ। ସ୍ୱାମୀ, ଏ କଣ ସ୍ୱାମୀ ତମ ହାତରେ ଏ ନବଜାତ ଶିଶୁ? ଦେଖ ସ୍ୱାମୀ, ମତେ କୌଣସି କଥା ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ସତ କୁହ, ସତ କୁହ, ତମେ ଏ ଶିଶୁକୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ସେଇ ତାଳ ବଣ ମଧ୍ୟରୁ। ହଁ ଗୁରୁବାରୀ, ୟାର ଲାଳ ରକ୍ତ ଭିଜା ଦେହଟାକୁ ସେଇ ଡାହାଳ କୁକୁର ଗୁଡାକ ଖାଇଯିବାକୁ ବସି। ତମେ ଏ କଣ କହୁଛ? ଏ ଗୁରୁବାରୀ, ସ୍ୱାମୀ, ୟାର ବିକଳ କାନ୍ଦଣା ମୁଁ ଆଉ ଜମା ସହି ପାରିଲିନି ଗୁରୁବାରୀ। ସ୍ୱାମୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। କିଏ ସେଇ ଅମଣିଷ କହିଲା ଏ ପିଲାଟାକୁ ଜନ୍ମ କରି ତାଳ ବଣିରେ ଛାଡିଗଲା? ଏଇ ଅନେକ ଡାକିଲି, କେହି କଣ ଶୁଣିଲେନି? ହେଲେ ମୋ କଥା କାହାକୁ ଶୁଭିଲାନି। ହେଲେ ଭାବିଲି ଯଦି ସେଠାରେ ମୁଁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେ ଡାହାଳ କୁକୁର ଗୁଡାକ ତାକୁ ଖାଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। କଣ କରିବା ମ? ନିଅ ନିଅ ଗୁରୁବାରୀ, ୟାକୁ ତୁମେ କୋଳେଇ ନିଅ। ସ୍ୱାମୀ, ଗୁରୁବାରୀ ତମେ ଠିକ କହିଛ ସ୍ୱାମୀ। ଅନ୍ୟର ଆଖିରେ ଯଦି ଦୁନିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟ ପାଦ ସହିତ ପାଦ ମିଶେଇ ବାଟ ଚାଲିବା ଯଦି ସେଇ ମୋ କପାଳର ଲେଖା, ଗୁରୁବାରୀ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ମନା କରିବି? ଗୁରୁବାରୀ ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ, ନିଅ। ସେ ଲାଳ ରକ୍ତ ଭିଜା ଶିଶୁଟିକୁ ମୋ କାନି ପଣତରେ ନିଅ ଗୁରୁବାରୀ, ଦିଅ ନିଅ ସ୍ୱାମୀ, ତୁମେ। ଦିଅ ମତେ, ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ। ସେ ପିଲାଟାକୁ ଥରେ ମୋ କାନି ପଣତରେ ଧରିବା ପାଇଁ ମୋ ମା ମନଟା ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେଇ ଉଠୁଛି। ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ, ସେ ଲାଳ ରକ୍ତ ଭିଜା ଶିଶୁକୁ ମୋ କାନି ପଣତରେ ତୋଳି ଦିଅ। ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରିବି। ଦିଅ ନିଅ ଗୁରୁବାରୀ, ନିଅ। ସତରେ ସ୍ୱାମୀ, ଭାରି ଗୁଲୁଗୁଲିଆଟି ହେଇଛି। ହଁ ଗୁରୁବାରୀ, ହେଲେ କିଏ ସେ ଅମଣିଷ କେଜାଣି ତାଳ ବଣରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା? ସେଥିରୁ ଆମର କଣ ମିଳିବ ମ? ସ୍ୱାମୀ, ଠାକୁରେ ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣିଲେ ପରା। ତମେ ଠିକ କଥା କହିଛ। ଠାକୁର ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖୁନା, ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ମାରୁଛି। ସେଦିନ ଏମିତି ଗୋଟେ ବରଷା ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦା ଆଉ ନନ୍ଦ କୋଳରେ ଆସି ବଢିଥିଲେ, ହେଲେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବାସୁଦେବ କୋଳରେ। ଗୁରୁବାରୀ, ତୁମେ ଏତେ କଥା ଜାଣୁଛ କେମିତି? ଜାଣିବିନି କେମିତି, ଯେତେ ହେଲେ ମୁଁ ପରା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ। ଗୁରୁବାରୀ, ଏଇ ଶୁଣିଲେ କଣ? ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି କଥା ଦଉଛି, କୋଉ କଥା? ଜୀବନରେ ପିଲାକୁ କେବେ ପର କରିବିନି। ତମେ ଦେଖିବ, ଆଜିଠାରୁ ଏ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ, ମୁଁ ହେବି ତା ଯଶୋଦା ମା, ଆଉ ଇଏ ହବ ମୋ କଳା ମାଣିକ, ଆଉ ତମେ? ମୁଁ ହେଲି ନନ୍ଦ ଗୌଡ଼। ରେ ଦନାର ଏ ପିଲା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ଭାଇ? ହଁ, ପିଲା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଗୋସାଇଁ, ଏ ହଉଛି ମୋରି ପୁଅ। ଆଜି ହଉଛି ତାର 21। କଣ ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ କଥା ହେଉଛୁ। ଏବେ ପରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ତମେ ବଜାରକୁ ଯାଇ କଣ ଟିକେ ଫଳମୂଳ ଆଣିଲ, ଆମେ 21 ପୂଜା କରିବୁ ବୋଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ବାଇଆରେ। ଗୋସାଇଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ବାଇଆ। ଗୋସାଇଁ, ବିଲେଇ ଆଖି ବୁଝି ବୁଝି ଦୁଧ ପିଉଛି, ଏମିତି କିଛି ଜାଣୁନି ଆଉ। ତାମାନେ ତୁମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହ? ଶଳା କେବେଠୁ ଏ ପିଲା ଚୋରି କାରବାର କଲଣି? ନାଇଁ ଗୋସାଇଁ, ହଁ, ନାଇଁ ଗୋସାଇଁ, ଥରେ ତ କହିଲି ଏ ହଉଛି ମୋ ପୁଅ। ଶଳା ଜନ୍ମ କଲା ନାଖେ କହୁଛୁ ନା? ଗୋସାଇଁ, ହଁ ଗୋସାଇଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସତ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଆମରି ପୁଅ। ଶଳା ତୋ ପରି ବଳଦ ପୁଣି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବ? ଗୋସାଇଁ, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଶଳା ବାଞ୍ଝ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ପିଲା ଚୋରି କଲ? ନାଇଁ ଗୋସାଇଁ, ନାଇଁ ଗୋସାଇଁ। ରେ ଦନାର ଭୋଇ ଏଡେ ଲିଲଠା, ରେ ଦନାର ଭୋଇ। ପଣସନ ଖାଇ ମୁଣ୍ଡେ, ପଣସନ ଖାଇ ମୁଣ୍ଡେ, ବୋଳିଲୁ ଅଟା, ରେ ଜାଣିଲେ ରାଜ
मारी गोईठा से नीलधर राजा बजाई द बस्त्र बजाई कहेसु मन तोर कहेसु मन तोर कपाळ फटा छिरे दोनार गोसेई ओला पिला चोरी करछ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ଗୋସେଇ କିଛି ଶୁଣା ଶୁଣି ନାହିଁ ଧରା ଧରି କର ନା ପୁଅ ଏ କଥା ଯଦି ରାଜା ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ ଏବା ଗୋସେଇ ଦରକାର ସରେ ପିଲା ହେଲେ ଗୋସେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ଗୋସେଇ ଏ କଥା ଆପଣ କାହାକୁ କହିବେ ହଉ ହେଲା ରେ ଯଦି ତୁ ଗୋଡ଼ ଧଇଲୁଣୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛ ଯୁଗୁଟା ଟିକେ ଓଲଟା ରେ କାର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ଦାନ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଗୋସେଇ କଥାଟା କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ଗୋସେଇ ବୁଝିପାରିଲୁନୁ ନାହିଁ ଗୋସେଇ କେମିତି ବୁଝିବୁ କନ୍ଧ ଲୋକ ତ ବୁଝିବ କଣ ବେ ଗୋସେଇ ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ସତ୍ୟ କର ତାପରେ କହିବି ନହେଲେ ନା ତୁ ସାରା କଥା ଭାଙ୍ଗିଦବୁ ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ତାଙ୍କ କଥା ଜମା ଶୁଣନି ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତମେ ସତ୍ୟ କରନି ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ କଥା ସରିଯିବ ଠିକ ଅଛି ଗୋସେଇ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ହଁ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବକୁ ଚାହିଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି ଗୋସେଇ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ରାଜି ଲାଗିଛି ମୁଁ ରାଜି ଗୋସେଇ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ତୁ ରାଜି ହବୁ ଗୋଟିଏ ତୁ ଗୋଟିଏ ଉପାର ପୁଅ ଆଉ ରାଜି ହବନି ତୋର ତ ଏ ଘର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନା ନାଇଁ ଗୋସେଇ ଏ ଦଣ୍ଡାର ଭୋଇର ଏଇ ଘର ଚାଖଣ୍ଡକ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁ ଏ ଘର ଖଣ୍ଡିକ ତୁ ମତେ ଦେଇଦେ ନାଇଁ ଗୋସେଇ ନାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଫାଶୀ ପାଇବେ ନାଇଁ ଗୋସେଇ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁନି ଥରୁଟେ ଆମ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ଗୋସେଇ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ମଣିଷ ତାଳ ବଣରୁ ତାଳ ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ଆମ ଘରେ ଚୁଲି ଚଳେ ଏ ଘର ଖଣ୍ଡିକ ବ୍ୟତୀତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଆପଣ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋସାଇ ଏ ଘର ଖଣ୍ଡିକ ଯଦି ଆପଣ ରହିଯିବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଶେଷରେ କ'ଣ ଆସିଛୁ କୋଉଠି ରହିବୁ ଆମେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋସାଇ କୋଉଠିକି ଯିବୁ ଆମେ କୋଉଠି ରହିବୁ ଏ ଗଛ ମୂଳେ ରହିବ ସେ କଥା ମୁଁ କହିବି କୋଉଠି ରହିବ ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ଗୋସାଇ ନହେଲେ ତା ଲୁଙ୍ଗି ପାରିଦେବୁ ତୋ ଲୁଗା ଘୋରି ହେଇପାରିବ ତ ଖାଲି ତ ହାଉ ହାଉ ପବନ କେମିତି ଲାଗିବ ଯେ ହେଲେ ଦନାର ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋ ନାଁରେ କହ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ କାର ନା ତୁ କହିଦେ 5 ଜଣ ଜାଣିଦେ ନହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିବି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଶପଥ କରିଛି ଏହି ଦନାର ଭୋଇର ଘର ଚାଖଣ୍ଡକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଲେ ଗୋସେଇ ଏ କଥା ଆପଣ କାହାକୁ କହିବେନି ଏ କଥା ଯଦି ରାଜା ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ ନାରେ ଦନାର ତୋ ମୁହଁରେ ତୁ ଏତେବେଳେ ମାନିଲୁନୁ ମୁଁ କାହିଁ କାହାକୁ କହିବି ହେଲେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି କାଲିର ସକାଳ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ କାଲିର ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ ନଚେତ ଫାଶୀ କଥା କହି ନାଇଁ ଗୋସେଇ ଏ କଥା ଆପଣ କାହାକୁ କହିବେନି କାହାକୁ କହିବେନି କଥା ତାହେଲେ ବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି କାଲି ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବ ଚାଲିଲେ
ଜାଗା ଛାଡ଼ିବ ନହେଲେ ଫାସି ପଳେ स्वामी तमे शेषरे घर खंडिका दुख करुछ गुरुबारी अरे थरे चाह चाह थरे सही पुराण पृष्ठा को देवदेव महादेव सर्वस्व त्याग करी से श्मशान बास करुछंती और राजा हरिश्चंद्र निजर राज्य धन राज सिंहासन सर्वस्व तुच्छ करी से श्मशान भूई को श्रीमंदिर भावी निजर जीविका निर्वाह करुछंती ए गुरुबारी समय आसिला सब किछि ठीक हो गला गुरुबारी एई आउ एमिति एक समय आसिबो ये हब दिने आम अंधर लौड़ी आशार बाड़ी नहीं स्वामी गुरुबारी तम आशाटा सबुदिन आशा रही काहे गुरुबारी तमे देखिथिबा पूर्णमीर पूर्णचंद्र तम भाग्य केबे भी उदय काहे बरं भावी नियो अमावस्यार अंधकार भितर आम भविष्यटा हची नहीं गुरुबारी तुम सेमिति कहनी आउ केमिति कहिबी गुरुबारी मु एक कथा काहे कहूची जानिछ तमे काहे सुनिबा तमे अरे कुह सुनिबा कुह गुरुबारी काहे कि ना ए पिला गोटाए अंध शेषर ठाकुर आमको ठकी देले मन दुख करुछ तमे अरे ए टिकक पूर्व तमे पर मते बुझाउतिला ए देखो अन्य को बुझाउतिबा मनुष्य आज निज आखिरे लुह नै छाती रे कोह नै अबुझा होछन मन को बुझाई दियो स्वामी अरे अरे तमे अबुझा होछ काहे कि कहि परिबो तमे गोटे प्रश्नर उत्तर देई परिबो मोर स्वामी स्वाति नक्षत्र रे अनेक शिशिर बिंदु शामुका गर्भरे पड़ी थाए गुरुबारी कहि परिबो तमे गुरुबारी सब शामुकार कोन मुक्ता मिली थाए गुरुबारी नहीं बरं जो शामुकार मुक्ता मिलिबा आवश्यक सेही शामुकार मुक्ता मिली थाए ए देखिला ए देखो ए संसार रे अनेक पिता माता अछंती तमे कहिलो सब पिता माता को कोन अंधपुत्र मिली थाए गुरुबारी मात्र जहा कपाल रे लेखा हेई थाए गुरुबारी ताकू ही अंधपुत्र प्राप्त होई थाए गुरुबारी तमे भाबिनियो या हम कपाल लेख भाग्यर लेख स्वामी गुरुबारी तथापि तमे अबुझा हो आखिरे लुह गडौछ अरे तमे केमिति निष्ठुर मनिष कहि परिबो तमे ए पिला जदि आम औरसुर जात हेई तांता ए पिला को जदि मो अंत पड़ी जन्म देई थांती बाप हिसाब रे मो कोड़र ए पिला को छड़े नै तमे कोन फिंगी देई थांता धन्य धन्य है मातृ समाज धन्य तुम सुमारी प्रेम तुम प्रेम रे भरी रही अहेतुक प्रहेलिका सेतिपाई ए नारी समाज जुगे जुगे पूजित थाउ थाउ
तमे नारी मानकर ते प्रशंसा कले मु केतेबेले ऊपर को जाई तळे पड़ी लाहुलुआण होई जिबी अरे या भितरे तमे सब किछि भूली गलणी को कथा सब तो मु कहबी अरे कोन कहू न कोन आ कहबी कहूना भूली जाइछ ना को कथा कहू न ना भूली जाइछ ना अरे कुह आज होउची हम पुअर 21 कहि देली त हां 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 हाँ गुरु भाई तुम्हें ठीक कथा कहिଛ तुम्हें मोर मन स्वामी। पकड़ी गुरु भाई बाप माँ हिसाब रे हाँ आमे सिना धन संपत्तिर अभाव सकाशे जाक जाक मोर पिलार 21 करि परिबानी गुरु भाई हेले स्नेह ममतारे रे ए पिलार नाटिए तो देई परिबा हाँ निश्चय ताहले कहू ना ए पिलार ना कोन दबा काई तार ना तुम्हें दे दो ना दे दियो केडे अलाजुक मनिष तमे की कथा कहूछ मो तुम्हें ना केडे अलाजुक मनिष गुरु भाई अरे तमे एक कथा केमिति कहि पारुछ जेते जा हेले तमे पर ता बापा हाँ तो कौन होला से बापा हिसाब रे नाटा तमे ना ना तुम्हें दियो ना ना तमे दियो नहीं तुम्हें दियो तमे दियो तुम्हें दियो तुमे दियो गुरु भाई स्वामी जेते बेले तुम जिदी रे तुम्हें अटल रहिछ मु बाउ काहे की मना करिबी ताहले कुह स्वामी मो पुअर ना कोन दबो दियो दियो गुरु भाई मो पुओ को मो कोळ को दियो एई कहले देखी मो पुअर ना कोन दबो तमे जानिछ ए पुअर ना सुनिबा पई मो मनटा काहे के केजने अधीर होई जाउची ए गुरु भाई स्वामी अरे कहू ना मो पुअर ना गुरु भाई हां हम पुओर नाटा कोन दबा अरे कुह त नाटा सुनिबा को पर मो मन अथय हेलानी कहू ए गुरु भाई स्वामी तुम ना गुरु भाई भई ए कथा किए न जानिची मो ना दनार भई समस्त जानि छंती आज ठारू आम पुओ ना हैला कोन भीम भई
संसार गाड़ी स्नेह ममतारे जाऊठाए गड़ी केबे आसे दुख केबे आसे सुख सहिबाकू पड़े हृदय फाड़े जोरे जोरे चले बेसी आउ जोरे हसी हसी जोरे जोरे चले बेसी आउ जोरे हसी हसी पोछ दिए लुह तारो ए घर आम मन्दिर ए घर सेरे मन्दिर ए घर आम मन्दिर ए घर सेरे मन्दिर हे जगतर नाथ जगन्नाथ अंधार भितर जीवन काटिबा केते जे दुखदायक मु बुझी सारी ठाकुरे कहि परिबो ठाकुरे कहि परिबो मु की दोष करिछि जोथि पाई आज मो गोटाए अंत मु जाने ठाकुरे तुम पाखरे यार उत्तर रतिबो एले अंधा भीमा बई कहबो छाती पिटी पिटी कहबो एटी जगन्नाथ मिछ एटी बड़ देउला मिछ एटी कालिया मिछ 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 मते मारी दियो ठाकुरे तुम्हें जाची देइथिबा कर्म फल को नहीं मु जन्म नहीं सारी आउ बच्ची के फलो मरिबा पाई ठाकुरे आखि दीटा सिना फुटी जाइछि ठाकुरे हेले आखि बाट दे लुह धाराई बेबी अछि ठाकुरे जदि लुह को प्रश्न करे लुह कहूछि यार उत्तर मु जानी आउ जदि आखि को प्रश्न करे आखि कहूछि आखि को जड़ा लुहा ठिकड़ा स्नेह पखी उड़ी गला अपना नहीं थी लोह बरसरे काली माता आखि को